السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم تختی نمبر 12 کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ حمزہ تا زبر اتا زبرتا، اتا حمزہ تا زبر اتا زیرتی، اتی حمزہ تا زبر اتا پیشتو، اتو اتا اتی اتو حمزہ تا زیر اتا زبرتا، اتا حمزہ تا زیر اتا زیرتی، اتی حمزہ تا زیر اتا پیشتو، اتو اتا اتی اتو حمزہ تا زبر ات حمزہ تا پیش اتا زبرتا، اتا حمزہ تا پیش اتا زیرتی، اتی حمزہ تا پیش اتا پیشتو، اتو اتا اتی اتو حمزہ تا زبر اتا دو زبرتن، اتن حمزہ تا زبر اتا دو زیرتن، اتن حمزہ تا زبر اتا دو پیشتن، اتن 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 حمزہ تا زیر اتا دو زبرتن، اتن حمزہ تا زیر اتا دو زیرتن، اتن حمزہ تا زیر اتا دو پیشتن، اتن 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 حمزہ تا پیش اتا دو زبرتن، اتن حمزہ تا پیش اتا دو زیرتن، اتن حمزہ تا پیش اتا دو پیشتن، اتن 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 اتن۔ اسی کے ساتھ ہمارا جو پارٹ نمبر 2 ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔